It makes it sound as though there was a difficulty. I never thought there was a difficulty. It seemed to me that Alex approached the whole process as though he'd done it several times before. I wasn't aware of the fact that I was being of any particular help. I felt that I was in a situation that I'd found myself in before, and it was a very, very good situation to be in. The only thing that I can say, which really proves my point, is that I can't wait to work with Alex again. Bueno, tal y como has planteado la pregunta, parece que hubiera habido alguna dificultad o un problema, y para nada, ¿no? A mí me dio la impresión desde el principio que Alex tenía un enfoque como si hubiera hecho esto ya y hubiera pasado por este proceso muchísimas veces, y para mí fue algo como que ya había estado en una situación igual. Realmente yo no soy consciente en ningún momento de haber aportado ninguna ayuda extraordinaria. Para mí ha sido en todo momento una situación fácil, positiva, cómoda, y lo único que puedo decir es que estoy ansioso de poder volver a trabajar con Alex. My point of view, I have to agree with John. I didn't feel like there was anything particularly special or different. No, I just did this sort of thing everybody wants to solve. It's the idiot series. If you can complete it, you're not an idiot. Yeah, to be honest, what attracted me to the film beyond the script, I did love, and I found it to be very intelligent and very interesting and unique in the way that it was sort of taking an old-fashioned sort of style of storytelling and telling it in a very unique, interesting way. It was ultimately Alex that convinced me that I wanted to be a part of the film. I was not familiar with his work prior to reading the script. I became very familiar very quickly after meeting him, but his personality, his passion, his sense of humor, all of these things, I fell in love with him, and I too cannot wait to work with him again. Bueno, pues para mí tampoco es... Do you want me to put that in my... Don't forget my English is perfect. And his English is perfect. Amazing. Bueno, pues para mí tampoco supuso ningún problema. Desde luego, a mí me parecía que era como ha dicho yo, una fantástica oportunidad. Por cierto, les he traído aquí una serie para ver si lo pueden ir resolviendo. Mientras tanto, imagino que será fácil para ustedes, y no son nada estúpidos. Bueno, tengo que decir honestamente que además de que me encantó el guión, porque me pareció un guión inteligente y único, porque era una forma diferente de plantear una historia, digamos, un poco anticuada, un poco clásica, y la resolvía de una forma totalmente diferente. Y luego Alex, pues la verdad es que no conocía su trabajo antes de haber leído el guión. Nos encontramos en Nueva York, estuvimos juntos, y pues me contagió con su carácter, con su pasión, con su sentido del humor, con lo cual para mí ha sido un placer, y no puedo más que añadir algo. Yo también estoy deseando volver a trabajar con él. Alex. Y es inglés. It's not so bad. No. My answer to that is really derived from a great English actress called Edith Evans, who, when she was being questioned by a young, earnest interviewer, saying how did she approach her part, how did she go about it, how did she get into the skin of, and she stopped him and said, "I pretend, dear boy." And I think that actually lies at the heart of what one does as an actor. It's very difficult sometimes to say how one works. I think, when you collect all sorts of things which are said, things that you hear, things that you think might help, and you put them into the mulberry of your mind and let them ferment and hope that you come up with a good wine. Edith Evans. Bueno, pues para responder a esta pregunta voy a referirme a un actor británico, Evans, que precisamente cuando un joven periodista y honesto le hizo esta pregunta, ¿cómo te metes en la piel de este personaje? ¿Cómo has enfocado? ¿Cómo has preparado este personaje? Le dijo, oye, para, lo único que hago es pretender ser un chico y ser el chico, es lo único que hago. Y esto es lo que es ser actor además, ¿no? Porque
A mí me parece que pues coges un poco de lo que oyes, un poco de lo que has visto, un poco de tu experiencia y todo esto lo metes en la cabeza, como si fuera una batidora, le das al botón de batir y esperas que al final lo que salga sea bueno y que sea buen vino. I agree. I think, obviously the characters that we play in this film are very knowledgeable about philosophy and mathematics. I was terrible at math at school. I wasn't about to start it up again. I don't particularly like math. I'm fascinated by those who are good at it and enjoy it. Those two things combined, I find a fascinating combination. But I think it was in the dialogue. It was in the characters, and for me, ultimately, what was more important was what was at the heart of the characters, not particularly what they're saying or what they're talking about or the things that they're knowledgeable about, but what drives them and what's at their soul and their core. And I think that's much more interesting and ultimately what I think we as actors bring to the characters. So that's what I think. Bueno, yo no sé si puedo realmente añadir algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir John. Tengo que decir que yo, además, estos dos personajes protagonistas de la película son grandes conocedores de matemáticas, de filosofía. Yo siempre fui muy malo en matemáticas en la escuela, nunca me gustó, siempre me sentí fascinado por aquellos que eran buenos y que además disfrutaban con las matemáticas. A mí me parecía que era una combinación maravillosa y yo nunca la aprecié. Entonces a mí me parece que estos dos personajes tienen mucho peso en el diálogo, es verdad, y esto para mí era muy importante. Y entonces lo que puedo decir es que a mí me parece que lo que hace un actor es ser el hilo conductor del personaje, es llegar al centro, al interior de ese personaje y lo que tiene que hacer es intentar darle alma. I'd like to say this, that in my career I've never come across two directors who are the same, so that's for a start. But Alex has a way, even when he's not particularly fluent, though partly for me to say that he is not so, but there are occasions when he'd get in a bit of difficulty with language, but he has a method of somehow being able to communicate with actors that is as precise as you could ever wish it to be. And it never ever occurred to me that it was any problem. And he did bring something. He brought not only his own personal passion to it, which is undeniable, but also a constant curiosity for the philosophical implications and how it touched life. And it was always curious. And that was wonderful to work with. Thank you. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que en toda mi larga carrera nunca he encontrado a dos directores que sean iguales. Y segundo, decir que Alex tiene una forma y además habla un inglés perfecto, aunque a veces no lo sea, pero es perfecto. En ningún momento hemos tenido ninguna dificultad idiomática. Y además es una persona que tiene una manera especial y fantástica de comunicar con los actores, ¿no? Es con una precisión la que siempre deseas y lo que siempre necesitas, él consigue transmitirte. O sea que no hemos tenido ningún problema. Y además creo que sin duda alguna es una personalidad arrolladora, ¿no? Y eso pues también cautiva. Y además es una personalidad, una curiosidad constante, ¿no? Entre las implicaciones filosóficas, etc. Y ha sido una maravilla poder trabajar con él. Perdón, una curiosidad constante por saber cómo se dicen las cosas.